ये गोटे पिलाटे देख ये गोटे पिलाटे ये पिलाटी मन कर कौन है गोटे ए स्थान कौन है ना ये बी स्थान ये ए स्थान बी स्थान को स्थानांतरण कौन कहे गति कहे ताले गति क्या कहे ना गति है गोटे वस्तु गोटे स्थान अन्य एक स्थान को स्थानांतरण होगा कहे ना गति कहे बुझिपाल पिला माने ना गोटे वस्तु गोटे स्थान ए स्थान कौटी गला बी स्थान गला तेना गोटे स्थान अन्य स्थान को स्थानांतरण होगा कौन कहे गति कहे देखा गति केते प्रकार देख पिला माने गति है 3 प्रकार गोटे है सरल रैखिक गति कौन सरल रैखिक गति आ गोटे ना वृत्तीय गति आ गोटे दोलन गति ताले सरल रैखिक गति कौन वृत्तीय गति कौन आउला कौन ना वृत्तीय गति कौन आउला कौन दोलन गति कौन सरल रैखिक गति कौन बुझे तापर बुझवा वृत्तीय गति क्या कहे तापर बुझवा कौन दोलन गति क्या कहे एदारे पढ़िबा गति केते प्रकार गोटे सरल रैखिक गति गोटे वृत्तीय गति गोटे दोलन गति देख पिला माने तम घरे 2 प्रकार पिला अछंती कौन ना जदि तुमको बापा कहिथिबे जे पुओ सीधा स्कूल जीवु स्कूल रु घर को आसु से पिला कहबो ना बापा कहे सीधा स्कूल नै जीवो पुणी से सीधा घर को आसु कोन से बाटरे एपड़ सपड़ ही नथिबो किंतु आ गोटे पिला थांती ता बापा कहे ए सीधा जीवु स्कूल जीवु घर को आसु से पिला कहबो खातिर न करी बुली बाली के मार्केट हो से आड़ो या आड़ देखा नहीं करी पिला आसु ताले 2 प्रकार पिला थांती तेणु से सरल रैखिक गति कौन ना जो गति गोटे स्थान सीधा जीव एवं सीधा आसो ताकू कह कौन सरल रैखिक गति एवं वृत्तीय गति क्या कहवा ना जो वृत्त भाया गति कर बुली बालिक सब आड़े पूरा आसो पिला पूरा 4टा बेले छुट्टी पिला आसो बुली बालिक राति 9टा कौन ना मोर एक्सट्रा क्लास थी ताले बुझीपारा सरल रैखिक गति क्या कहते वृत्तीय गति क्या कहते सरल रैखिक गति है जो गतिटा सीधा जाए से सरल रैखिक गति जोटा वृत्त अनुଯାयी बुलिक जाए से वृत्तीय गति आउ गोटे रहा दोलन गति एवं जून मास जाइए दोली पिला मैंने खेली से दोलीटा हूँ कौन दोलन गति जोटा पहुँची ना ये दौड़ लगे आगू जाइए पुणी पछक आसिक पुणी से जगह को आसीथिबा सेटा हूँ कौन दोलन गति जमी आम गोटे एक्जाम्पल है कौन पेंडुलम पेंडुलम को आम जब कौन करवा ना ठेलिबा से किसी समय आगू जीव पुणी पछक आसिक पुणी आगू जीव यहाँ कौन दोलन गति बुझीपार पिला मैंने 3 प्रकार गति एवं पिला मैंने पढ़ा कौन ना भौतिक राशि कौन भौतिक राशि ना आम जाने राशि 2 प्रकार गोटे कौन सदिश राशि आ गोटे कौन अदिश राशि है सदिश राशि आउ अदिश राशि सदिश राशि क्या कहे ना जार परिमाण सह दिग जना थाए जार परिमाण सह दिग जना थाए कौन कह सदिश राशि अदिश राशि क्या कह ना जार परिमाण तो जना अच्छी किंतु दिग जना नथिबा ताको आम कहबा अदिश राशि सर आम बुझीपारे जेहेतु उदाहरण द्वारा आउ टिके भलसे बुझीपारे देख पिला माने उदाहरण जानि कौन बेग बेग गोटे अदिश राशि दूरता
ଦୂରତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଦିଶ ରାଶି। ସେମିତି ସଦିଶ ରାଶି କିଏ କିଏ ନା ସଦିଶ ରାଶି ହେଉଛି ପରିବେଗ, ତାପରେ ଆସିବ କିଏ ସେ ସଦିଶ ରାଶିରେ ଆମର ସମ୍ବେଗ, ତାପରେ ଆସିବ କିଏ ସେ ଆମର ତ୍ୱରଣ। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ କ'ଣ ନା ସଦିଶ ରାଶିର ଉଦାହରଣ। ଆସ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆକୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିବା କ'ଣ ବେଗ, କ'ଣ ଦୂରତା, ଗଳିବେଗ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ତ୍ୱରଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ସମ୍ବେଗ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସବୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିବା। ଏବେ ପଢ଼ିବା ଦୂରତା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦୂରତା ଆଉ କ'ଣ ବିସ୍ଥାପନ, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ବୁଝିଗଲା। ଦୂରତା ବିସ୍ଥାପନ, ଦୂରତା କୁହନ୍ତି କ'ଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ବିସ୍ଥାପନ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଦୂରତା କୁହନ୍ତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ବିସ୍ଥାପନ ହେଉଛି କ'ଣ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ଦୂରତା ହେଲା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ, ସପୋଜ ଇଏ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ, ପିଲାଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ସପୋଜ ଯେ ଏଇଠୁ ଆସିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଅନ୍ତିମ ବିନ୍ଦୁ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯଦି ଚାଲି 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 ସେ ଏଇଠିକି ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଯେତିକି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କଲା ବା ଯେତିକି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କଲା ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଦୂରତା। ବୁଝିପାରିଲ ଯେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରେ ତାକୁ ଦୂରତା କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଏକକ କ'ଣ ନା ଏହାର ଏକକ ହେଉଛି କିଲୋମିଟର, ଏସ୍ଆଇ ଏକକ କ'ଣ ନା ମିଟର ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଦୂରତା କେବେ କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ, ନେଗେଟିଭ ହେବ ନାହିଁ କି ଜିରୋ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ଦୂରତା। ସେମିତି ଏବେ ପଢ଼ିବା ଆମେ କ'ଣ ବିସ୍ଥାପନ। ବିସ୍ଥାପନ କ'ଣ କହିବା ନା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା କ'ଣ କହିବା ନା ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ କହିବା ବିସ୍ଥାପନ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର କଲେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ। ସପୋଜ ରାମ କ'ଣ ଗଲା ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଗଲା, ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଗଲା କୋଉଠିକି ନା ବି ବିନ୍ଦୁକୁ ଗଲା ହେଲା। ଏଇଟା ମନେକର ଗଲା 4 କିଲୋମିଟର ଗଲା ହେଲା। ବି ବିନ୍ଦୁରୁ ପୁଣି ଗଲା ନା ସି ବିନ୍ଦୁକୁ ଗଲା କେତେ କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର। ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି ରାମର ଦୂରତା କେତେ ନା ରାମର ଦୂରତା ହେଉଛି AB ପ୍ଲସ୍ BC ମାନେ 4 କିଲୋମିଟର ପ୍ଲସ୍ 3 କିଲୋମିଟର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7 କିଲୋମିଟର। ବୁଝିପାରିଲ ସେ ଏଠୁ କୋଉଠି ଗଲା, ଏଠିକି ଗଲା 4 କିଲୋମିଟର, ଏଠୁ ଉପରକୁ ଗଲା କେତେ କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର, ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ଗଲା 7 କିଲୋମିଟର। ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି ରାମର ବିସ୍ଥାପନ କେତେ କ'ଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା, ଏଇଟା ହେଲା ତାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା। ତାହେଲେ ତା ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ AC ହେଉଛି କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣ, ତାହେଲେ AC କେମିତି ପାଇବା, AC ପାଇବା AB ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ BC ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହେବ। ତାହେଲେ କେତେ 4 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 3 ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହେବ କେତେ 16 ପ୍ଲସ୍ 9 ରୁଟ୍ ହେବ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 25 ର ରୁଟ୍ ହେବ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 5 କିଲୋମିଟର। ତାହେଲେ ତା ବିସ୍ଥାପନ କେତେ ହେଇଗଲା 5 କିଲୋମିଟର। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ ଦୂରତା ଆଉ ବିସ୍ଥାପନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଦୂରତା ହେଲା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁଟେ ସର୍ବମୋଟ ଯେତିକି ବାଟ ଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଦୂରତା, କିନ୍ତୁ ତାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବିସ୍ଥାପନ। ଏଇଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବା ଦୂରତା, ଏଇଟାକୁ କହିବା କ'ଣ ବିସ୍ଥାପନ। ସେଇଭଳି ବିସ୍ଥାପନ କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ ନା ବିସ୍ଥାପନର ଏକକ ମଧ୍ୟ ସେଇ କିଲୋମିଟର ଆଉ କ'ଣ ମିଟର ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିସ୍ଥାପନର କ'ଣ ହେଉଛି ଇଏ ନେଗେଟିଭ ଆଉ ଜିରୋ ହେବ ନାହିଁ କି ସେ ଦୂରତା, କିନ୍ତୁ ବିସ୍ଥାପନ ନେଗେଟିଭ ବି ହେବ ଆଉ ଜିରୋ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ ଦୂରତା ଆଉ ବିସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ବେଗ। ବେଗ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପରିବେଗ କ'ଣ। ବେଗ କାହା କୁହନ୍ତି ନା ବେଗ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯେତିକି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ତାହାକୁ ବେଗ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା? ତାହେଲେ ବେଗ କାହାକୁ କହିବା ନା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବେଗ କୁହାଯାଏ। ହେଲା ତାର ବେଗର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି କ'ଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ବେଗର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି କ'ଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଆମେ ତାକୁ ଡି ବୋଲି ଡିନୋଟ୍ କରିଥାଉ। ତାହେଲେ ବେଗ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଦୂରତା ବାଇ ସମୟ। ତାହେଲେ ଦୂରତାର ଏକକ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଦୂରତାର ଏକକ ହେଲା କିଲୋମିଟର। ଆମେ ଯଦି ସପୋଜ ରନିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଆମେ କହିବା ଆମେ ଆଜି 5 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କରିଛେ କି 2 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କରିଛେ ତାହେଲେ ଦୂରତାର ଏକକ କ'ଣ କିଲୋମିଟର। ଏବଂ କେତେ ସମୟରେ କରିଛେ ମନେକର 2 ଘଣ୍ଟାରେ କରିଛେ କି 10 ମିନିଟରେ କରିଛେ ତାହେଲେ ସମୟର ଏକକ ହେଉଛି କ'ଣ ଘଣ୍ଟା ବା ଆୱାର। ହେଲା ଆମ ଏସ୍ଆଇ ଏକକ କ'ଣ ନା ମିଟର ଆଉ ଏସ୍ଆଇ ଏକକ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେକେଣ୍ଡ। ଥାର୍ଡ ହେଲା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଅଦିଶ ରାଶି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ କହିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଅଦିଶ ରାଶି। ଜାଣିପାରିଲ? ଏବେ ବେଗ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନା ବେଗ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯେତିକି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବେଗ। ବେଗର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଦୂରତା ବାଇ ସମୟ। ଯଦି ଏକକ ପଦରେ କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ଅଦରୱାଇଜ ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ। ଏବଂ ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଦିଶ ରାଶି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଯିବା କ'ଣ ନା ପରିବେଗ। ପରିବେଗ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁର ବେଗକୁ ଗୋଟିଏ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁର ବେଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପରିବେଗ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁର ବେଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପରିବେଗ କୁହାଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ସେ ଥିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଦିଶ ରାଶି। ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସଦିଶ ରାଶି। କ'ଣ ନା ସଦିଶ ରାଶି। ଏବଂ ପରିବେଗରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆସେ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେ ନା ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ। ନା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ କ'ଣ ନା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ କୁହନ୍ତି ଡିନୋଟ୍ କରନ୍ତି ୟୁରେ। ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗକୁ ଡିନୋଟ୍ କରନ୍ତି ଡି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଟା ହେଲା କ'ଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ। ଯେଉଁଠି ଶେଷ ହୁଏ ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା ହାରାହାରି ପରିବେଗ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କ'ଣ ହେବ ନା ହାରାହାରି ପରିବେଗ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ତାହେଲେ ହାରାହାରି ପରିବେଗ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା କ'ଣ ନା ଭି ମାଇନସ୍ ୟୁ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? ପରିବେଗ ଆଉ ବେଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲ? ପରିବେଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବେଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝିଦେବା। ପରିବେଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ପରିବେଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁର ବେଗକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ପରିବେଗ କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରୁ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବେଗ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅଦିଶ ରାଶି। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ସଦିଶ ରାଶି। ଏହାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦୂରତା ବାଇ ସମୟ। ଆର ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବେଗ ଅନ୍ତିମ ବେଗ। ହାରାହାରି ପରିବେଗ ହେଉଛି ଭି ମାଇନସ୍ ୟୁ ବାଇ 2। ଆର ଏକକ ହେଉଛି କ'ଣ କିଲୋମିଟର ମିଟର। ଆର ମଧ୍ୟ ଏକକ ହେଉଛି କ'ଣ କିଲୋମିଟର। ଏସ୍ଆଇ ଏକକ ହେଉଛି କ'ଣ ମିଟର। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଆସ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ତ୍ୱରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ତ୍ୱରଣ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ତ୍ୱରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ୍ୱରଣ ହେଲା କ'ଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
निर्दिष्ट समय व्यवधान रे वस्तुर परिवेगर परिवर्तन को त्वरण कहुए। बुझिपार पे त्वरण क्या कहुए देख निर्दिष्ट समय व्यवधान रे वस्तुर परिवेगर परिवर्तन को कौन कहुए त्वरण कहुए। कौन ना त्वरण सूत्र हूँ कौन त्वरण संकेत हूँ कौन संकेत हूँ ए जहाँ इंग्लीश में कौन कहे एक्सेलरेशन है सूत्र कौन कहला डेफिनेशन सूत्र पाइले ए इक्वल्स टू v माइनस u बाई t है एक निर्दिष्ट वस्तु एक समय व्यवधान में परिवेगर परिवर्तन को कौन कहुए ना त्वरण कहुए। या मध्य एक कौन सदिश राशि पे पढ़ जे आक मध्य के सदिश राशि और अदिश राशि सर्ट क्वेश्चन पढ़ी। अच्छा आम कौन कले ना अच्छा परिवेगर सूत्र कौन ना परिवेगर सूत्र हूँ मीटर पर सेकेंड हाँ ना टाइम एक कौन ना सेकेंड तार कौन करवा ना मीटर बाई सेकेंड इंटू 1 बाई सेकेंड देख मीटर हर सेकेंड स्क्वायर तार एक गला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अदरवाइज तुम लिखिपर मीटर सेकेंड माइनस 2 बुझीपार पे त्वरण क्या कहुए ये त्वरण नहीं आम तीन नियम बाहर करवा तीन नियम सल्व करवा गतिर तीन जाक नियम आशा आम पढ़ा कौन गतिर प्रथम नियम है आम पढ़ी त्वरण कौन सूत्र ना ए इक्वल्स टू v माइनस u बाई t यहाँ त्वरण पढ़ी देख पिला मैंने यहाँ कौन अच्छी हर अच्छी तो इक्वाल लेफ्ट साइड गले कौन हो ना ए मल्टीप्लाई ताले t इक्वल्स टू v माइनस u ताले ये जो u टाइप रे कौन अछि माइनस अछि लेफ्ट साइड रे कौन जो प्लस हे जो ताले t प्लस u इक्वल्स टू v आउ ते सजे दियो v इक्वल्स टू u प्लस 80 एटा ला कौन ना गतिर प्रथम नियम बुझी पारला। एटा आसीबा गतिर द्वितीय नियम बुझिबा एटा से पढ़िबा कौन गतिर द्वितीय नियम देख पिला माने एठी गोटे चित्र करिछि है गोटे वस्तु यहाँ हूँ कौन टी समय व्यवधान मध्य यहाँ प्रारंभिक वेग 0 u है यहाँ हूँ कौन अंतिम परिवेग यहाँ v को जाए बुझेगा ताने ये तरफ कौन होगा ना u ही गला ये तरफ कौन होगा ना t इतना कौन ना v है ताले एटी है u सीटी है v आउ एटी है t देख पिला माने एटा गोटे कौन आयत चित्र अच्छी आयत चित्र देख विपरीत बाहु समान ताले ये t माने ये मध्य t एत कौन हो u ताले c केते हो ना c इक्वल्स टू cd माइनस de और cd v माइनस u ताले ये तो कौन होगा ना v माइनस u हला तबे एबे आसा देखिबा ना a b c d चतुर्भुजर क्षेत्रफल ताले ए बी सी डी चतुर्भुजर क्षेत्रफल ए बी सी डी चतुर्भुजर क्षेत्रफल डी रेंज को मिसी देछि ए बी सी डी ई आयतक्षेत्रफल क्षेत्रफल प्लस बी ई सी आय समकोणी त्रिभुजर क्षेत्रफल ताले लिखि दियो इक्वल्स टू ए बी ई डी आयत चित्रर क्षेत्रफल प्लस बी ई सी समकोणी त्रिभुजर क्षेत्रफल है ताले आम क्षेत्रफल सूत्र जानी ना दैर्घ्य गुणन प्रस्थ और दैर्घ्य केते एफ डी गुणन प्रस्थ केते एफ डी प्लस समकोणी त्रिभुजर क्षेत्रफल कौन ना हाफ इंटू समकोणी संलग्न बाहुर गुणफल
ताले हाफ इंटू समकोण संलग्न बाहु किए बीई इंटू सी हला एबे हम तार कोन करिया वैल्यू पकेइबा ताले एडी रो वैल्यू केतो अछि एडी पिला मन केतो अछि टी इंटू एबी रो वैल्यू केतो अछि ना यू प्लस हाफ इंटू बी रो वैल्यू केतो अछि बी गुडी बी रो वैल्यू ला टी इंटू सी रो वैल्यू केतो अछि ना v माइनस यू बुझिगला ताल देख पिला माने आमे तोरण रे पढितिले जे v को a इक्वल्स टू v माइनस u बाय t ताले v माइनस u इक्वल्स केते 80 एटा तोरण रे पढिचे ताले एटी पुट कर दबा ताले ये गते ut प्लस हाफ इनटू t इनटू u v माइनस u केते इनटू 80 चतुर्भुज क्षेत्रफल होला a से हला तबे 8 पिला उपरटा लिखौची हला ताले s इक्वल्स टू केता हो ना ut प्लस हाफ एटा t इनटू 80 को हाफ 80 स्क्वायर एटा होला गतिर द्वितीय नियम बुझी पालो पिला माने आउथरे बुझी रुची एटा होला a b c d गोटे चतुर्भुज अछि ए चतुर्भुज रे दिना चित्र अछि गोटे a b e d गोटे आयत चित्र अछि b e c गोटे समकोणी त्रिभुज अछि ताले आर क्षेत्रफल प्लस ए त्रिभुज रे क्षेत्रफल मिसे देला हम चतुर्भुज रे क्षेत्रफल पाइ जिवो देखो हम लिखि देछि a b e d आयत चित्र रे क्षेत्रफल प्लस e b c समकोणी त्रिभुज रे क्षेत्रफल तार सूत्र बोले दैर्घ्य गुणन प्रस्थ प्लस हाफ इनटू समकोण संलग्न बाहु रे गुणनफल तार दैर्घ्य गुणन प्रस्थ केते एटा दैर्घ्य एटा प्रस्थ तार वैल्यू पकेइ देले प्लस हाफ इनटू समकोण संलग्न बाहु रे गुणनफल तार वैल्यू पकेइ देले एठी का बोले ना हमें देइला v माइनस u ताले v माइनस u केते ना 80 को बिलान छे तोरण जान छे ताले 80 पकेइ देले ताले ut प्लस हाफ t इनटू 80 ला 80 स्क्वायर ताले s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर बुझी पालो एबे हमें पढिबा कोन गतिर तृतीय नियम एबे पढिबा गतिर तृतीय नियम अच्छा गतिर तृतीय नियम को बोले देखो बिना माने एटा a b c d गोटे कोन ट्रापिजियम ताले a b c d गोटे कोन ट्रापिजियम रो क्षेत्रफल और ट्रापिजियम रो क्षेत्रफल सूत्र कोन ना हाफ इनटू समांतर बाहुर जोगफल ताले समांतर बाहु के ab गोटे cd गोटे ताले ab प्लस cd इनटू उच्चता के ना 80 हेला एटा नाम कोन ट्रापिजियम रो क्षेत्रफल हाफ इनटू समांतर बाहुर गुणफल हाफ इनटू समांतर बाहुर जोगफल इनटू उच्चता ताले पकड़ दियो ताले क्षेत्रफल माने कोन a c ताले हाफ इनटू समांतर बाहुर जोगफल ab केते अछि ना ab अछि u प्लस cd केते अछि ना v ad केते अछि ना ad होला t आमे तोरण रे पढिथिले कोन ना a इक्वल्स टू v माइनस u बाय t ताले t रो मूल्य केते हो ना t इक्वल्स टू v माइनस u बाय a तेणु ए वैल्यू को हमें पकड़ दिया गोटी टी जाए ताले s इक्वल्स टू हाफ इनटू v प्लस u देखो पिला माने एटी को हम चेंज कर दो कोनटा अछि u प्लस v अछि हम कहला v प्लस u कर दो ताले v प्लस u बोले t रे वैल्यू केते पाइले ना v माइनस u डिवाइडेड बाय a हला आकुडी खाली सदै दो s इक्वल्स टू 1 बाय 2 इनटू a नो हरले 2 अछि एटी आसलारी मल्टीप्लाई कर 2a बोले v प्लस u बोले v माइनस u देखो v प्लस u बोले v माइनस u को v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर तब s इक्वल्स टू 1 बाय 2a होल इनटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हला एबे कोन करबा ना 2a बगे पड़ कोन करिया मल्टीप्लाई कर देबा केता हो ना 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ये यहाँ कोन पिला माने ना गतिर तृतीय नियम बुझी पालो आउथरे कहि दोची a b c d एक ट्रापिजियम रो क्षेत्रफल होचे हाफ इनटू समांतर
ବାହୁଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ କିଏ ନା AB ହେଲା U ପ୍ଲସ୍ B ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ AD ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ T। ताहले u प्लस b t रो मूल्य हम केते पाइले ना v माइनस u बाय a। तो v माइनस u बाय a पकई देबे ताहले केते होला ना ए टा कोन एठी आसला 1/2a होल इनटू v प्लस u इनटू v माइनस u। एबे एला कोन हम जानि छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होले a माइनस b। ताहले a प्लस b और a माइनस b रो सूत्र कोन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ताहले 2as b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2a टा मतलब इक्वल मल्टीप्लाई होला 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बुझी पालो पिला माने हम तीनटा जगह गति वर्तमान सारी से ताले एबे तीनटा गति तो नियम एक ताले लिखि दो। एबे हम तीनटा नियम लिखि दवा। फर्स्ट नियम होला कोन ना v इक्वल्स टू u प्लस 80। सेकंड नियम होला कोन s equals to ut plus half 80 square। थर्ड नियम वाला कोन ना 2as equal to v square minus u square। ये है हमारा गतिर तीनटा नियम। वर्तमान एबे हम जानि सारछे पढी सारछे टोटल टॉपिकटा गति कहा कोंदी वेग कोन परिवेग कोन त्वरण कोन एवं त्वरण को लेकी तीनटा गतिर नियम बाहर करछ। जदि तुमको भल लगी वीडियो को शेयर कर लाइक कर एवं अधिक जाना सब्सक्राइब कर। थैंक यू।